Vandag se gas is 'n digter. Sy is die Antjie Krog van ons generasie en die maankwartel van toekomstige generasies. Let that just sink in for a second, mense. Sy betower mense met woorde en gedagtes met idees en sy bederf mense se tonge met vegetariese geregte uit die boonste rakke. Is julle impressed met hoe goed my Afrikaans en my alliterasie is hierso? Vir 'n tydjie was sy die main point of interest op Infanta, 'n klein kusdorpie met omtrent 60 inwoners en sy's mal oor skapies. Skapietjie. Mee. Lekker. Sy is waarskynlik slimmer as jy. En as jy. En sy is fluent in mengels. Mense dink haar van is opgemaak, maar mense, dit is reël. Sit asseblief julle hande bymekaar vir Bibi Slippers. Slippers. Slippertjie. Kiepertjie. Kiepersol, kiepermossie, kieperslippertjie. Alliterasie. Let's get into it, mense. Digkuns. We're gonna be praating. We're gonna be praating. We're gonna be praating. We're gonna be praating. Die lekkernis is net te veel. Die lekkernis is net te veel. Dis te veel. Nou lekker. So, ons gas vandag het besluit om 'n hond saam te bring. Baie mystical hond, vernoem na die Greyhound bus. Kyk hierdie specimen. Die woord is majestic. Ja, dit is majestic. Ja, majestic. Mooi pink. Dankie. Nes jy, Dankie, lyk goed op die dankie. stel. Dankie, ons het dit so beplan. Soort soek soort, hè? 'n groot hond. Klein hond. En hier sit ons in pink en blou. Gaan sy die hele tyd hier sit, want Ek weet nie, is dit ongerieflik vir jou? nee, dis eintlik nogal lekker. Dit voel of ek ekstra gravitas het Jy hier het. tussen al my honde. Jy het 5 ekstra kilogram se gravitas. Okay, let's go for it. Kom Vind maar. jou sit, vind jou seat. Let's vind jou seat. Daar Dis van is hoe diere altyd. Het jy gedink toe jy vandag hiernatoe kom en jy bring jou hond, Ja. dat die hond gaan opeindig op my skoot? Met haar, dis kind of voorspelbaar, Big John. Sy kies nie altyd vir my nie en dis okay met my. Ja, dis 'n power move hier. Ja, wel sy weet waar die krag is. En sy is attracted aan dit. Nou, look, Ja. sy weet, en ek voel ek en jy, ons lyk goed met ons pink en blou vandag. Ons lyk soos 2 mense wat in 'n roomhuiswinkel werk. 'n Baie cute roomhuiswinkel. Ja. Die yin en yang van die roomhuiswinkel. Ons is 'n yin en yang van die roomhuiswêreld. Never mind die winkel. This is nou lekker. I can see the appeal in honde, and I was a bit koud vandag as well. Ja, nee, sy's 'n baie effektiewe bedwarmer. Dit is waarvoor hulle gebreed is. Baie lekker. Ja. Sagte oortjies. So lekker. En 'n big yawn. Such a big yawn. Maybe no. Sy gaan 'n bietjie slaap. Okay, well, enough of the small talk. Now we dig into the groot praating. Reguit in. Ja, Okay. Dis cool. jy is 'n towenaar met woorde. Dis een manier om daarna te kyk, ja. 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 Wat het jou gelok tot woorde as jou vorm van uitdrukking? Ek het werklik waar geen idee nie. Maar wat interessant is dat ander mense dink ek kon dit sien voor ek dit geweet het. So ek het
daar's hierdie baie spesifieke opstel wat ek in graad 2 geskryf het toe ek 7 of 8 jaar oud is, wat gegaan het oor die alfabet en dit was letterlik soos die eerste letter van die alfabet is A, die tweede letter van die alfabet en so voorts tot by J en toe het die juffrou daaronder geskryf hierdie kind gaan 'n skrywer word en dit is okay. Yes, She could sense it en ek meen die content was gripping. All through to J het ek gesê watter letter kom in watter volgorde ensovoorts. Dink jy die juffrou was sarkasties of het sy net baie moontlik. So ek voel sy was werklik ja, nee, 'n geesperd van 'n mens. So maybe she just saw something. I don't know, maar sy kon sien voor ek kon sien. Well, she was right. Miskien is dit ook net, miskien het sy random goed onder verskillende kinders se werk geskryf en dan net gekyk of dit uitpan. Ja, gaan sy huis toe daai aand, Ja. drink 'n bottel pot en sê kom ons kyk oor 15 jaar of ek reg was en dan Juffrou Lizzie, Juffrou Lizzie, big shout out, jy was reg. So sy was. een uit hoeveel ook al kinders Ja, se toekoms jy voorspel. ja, voorspel het. Ja. Voorspelling was daar die voorspelling. See, you're doing it I'm now, doing it, aren't you? I'm You're doing it, doing I it. can't help. You're touring with I'm woorde. touring. Taal is quite mystical. It's mystical and it's very aansteeklik, but you know that, want waar mens ook al die afgelope 2 jaar in die wêreld gaan, as jy 'n Afrikaanse mens van 'n sekere ouderdom teekom, dan praat hulle mengels. Rarig. For sure. Ek was laas jaar in die middel van nêrens in die Visrivier Canyon en ons het in 'n warm bron daar gesit en toe sit daar 'n klomp sulke ander ouens, Afrikaanse ouens wat begin mengels praat en vir my vra, jy weet, hoekom is jou hare so groot en ja, en wil geselsies maak oor peach en al wat ek eintlik wil sê is dis baie moeilik as mense om jou mengels praat om nie ook infected te raak. Nee, jy's reg. Ja. Dit is ek weet nie wat 'n goeie of 'n slegte ding is nie, maar selfs Willem Ja. Petzer Ja. praat nou nogal mengels, soos wat ons op 'n video gewys het in 'n vorige seisoen. Ja. Hy het dit nou ook heavy embrace na hy eers hard teen dit Okay. geskop het. So do you believe we should meng taal? I believe we shouldn't try to tell taal what to do. It wants to do its own thing. Dit het 'n lewe van sy eie. Ja, dis nie net mengels nie. Ek dink ons kan gerus almal 'n klein bietjie meer awareness hê Yes. oor taal, oor hoe ons watter woorde ons kies, hoe ons dit gebruik, hoe ons dit weaponize, hoe ons en hoe ons dit afwater. Party woorde wat net heeltemal te veel gebruik word en al hulle krag verloor. Yes. En ek dink dis nou maar een van die leftover jobs nog, hoekom poetry dalk nog bestaan, is om te probeer om bietjie van daai krag terug te sit. Joh. Ek dink die sad deel is dat baie min mense dit actually gaan lees. Nonsense. Nee, it's the truth. Nee, na hierdie gaan daar dosyne Miljoensende. miljoensende mense hierdie lees en jy het nou 'n baie goeie, pragtige, kragtige Ja. antwoord gegee en ook mooi gesegue tot die kuns van dig. Ja. You are the Antjie Krog of our generasie. Oh, really? Yes. Do you I'm wanna not sure. I'm not sure I can claim that compliment. I love that you said it. Yes. But no, that woman is Powerful. powerful en op 'n completely ander level, dink ek net, in terms of humanity and integrity and wie sy is, and she's really carved a career as an author, but also net as a mens. I can't accept the compliment because I'm not daar yet, and I don't think I could ever be that kragtig. But never underestimate ja. the toekoms either. No, She's had a bit more tyd to become. klein bietjie meer tyd, ja. Antjie Krog is baie naby aan Antjie Krag.
it's in die naam. Sy kan nie help nie. Maar ja, nee, dis moeë 'n nice ding om te sê en I will keep trying to be better and maybe one day it's good to have someone like in my vorige boek is daar 'n poem wat sê ek het 'n vriend wat my aan mense voorstel as Antjie Krog wat wag om te gebeur. Ja. En I'm still wachting. Still wachting. It hasn't Don't worry, happened I'm yet. also still wachting. Ja, I think maar wie is jy? Wie gaan jy wees as jy gebeur? you're drying the tafels. I like it. Ek wag Ja. om iets te wees wat gebeur, maar ek weet nog nie wat nie. I'm Okay. open to the mystery. I'm embracing the mystery of the lekkerness. Ja, Ja, dis meer 'n state ek wat ek verstaan. wil bereik. Jessie, okay, nou vertel my van hierdie nuwe boek. Ja. What's the title? What's the vibe? The vibe is dis 'n pink boek en wil jy meer? En die titel is Soekenjin. So search engine. Search engine in Afrikaans. En ook dieper, allow me to analyze Yes, here please for a go oomblik, for which it. is what I do. Ja. You gaan are vir the engine Yes. that's on this ball, Yes. and you're Soeking. soaking inside that engine. That's what I think. But it's also Ja. a nod to the tegnologie, soos Google en Yahoo. It's all of that and nog meer, dink ek. That's what I loved about that idea. When I had that idea, toe dink ek, dis een van daai idees wat soos 'n sambreel bo-oor baie goeders pas. Yes. So, jy kan oor amper enigiets skryf en dit in hierdie idee laat inpas, maar dit het ook 'n emotional charge, daai ding van ons almal wat die heeltyd soek. Ja. Party Ons van is ons soek net soek-engines. vinnig. Ons is en ons het altyd baie te sê oor tegnologie, maar op baie maniere mimiek dit ook maar net wat ons doen die We hele soek. tyd. We are soeking and what are we soeking? What are we soaking? Alles. Soos ek kan wel nou vir jou 'n paar voorbeelde gee van die goeters waarvoor mense soek, want ek vir 3 jaar maak ek net screen grabs van wat Google, as jy begin tik wat Google dink jy gaan sê, bestaan wat Wat ander miljoene mense mense sê. voor jou reeds gesê het en Please, Dit kan 'n I hele want to boek hear wees. some of these. Het jy van nou, maar some of them are just so een is as jy in Afrikaans stuk hoekom Ja. is die eerste 4 wat opkom. Hoekom is my stoelgang geel? Hoekom is my stoelgang groen? Hoekom is my stoelgang swart? Dis net so 'n hele reënboog van kleure. Ek kan nie glo. En dan gaan ons aan, dan onderaan daai lys, die heel laaste een is hoekom is my koeksusters pap? Tussenin nou ergens is hoekom is my ma my rolmodel? Dit is net dit is soos 'n psychoanalytical kyksluis van die Afrikaner? ja, net soos wat mense wat met hulle bels aangaan nommer Ja, 1, fuck it. dat die buis Eerstens, my die ek kan vir jou sê ja, hoekom is jou stoelgang geel. ja, I'd As love to jy know. Google en jy gebruik die woord stoelgang Yeah. en jy wil weet hoekom is dit geel, dan is dit omdat jy te veel bebote eet. Like, there we go, solved. Science bitch. Ja, Ja, nee, kyk, hoekom is my dit koeksusters pap? dit was 'n enlightening exercise om so ek het 'n boek gelees oor die geskiedenis van Google en search, net search as 'n Ja. wat is die woord? Dit is die tussenganger tussen ons en die internet. So aan die begin was daar die internet en niemand het geweet hoe om by enigiets uit te kom nie. En die groot game changer was search engines. So Ja. eers het jy net na die search engine toe gegaan. Jou homepage was iets anders. Ja. Whatever it was. Jou service provider of so dit was home en dan gaan jy na die search engine toe. En intussen het search net
basis geword waarop alles gebou is. En ek dink die interessante ding is, so baie van hoe kragtig AI raak, is oor hoeveel inligting ons gee deur ons behoeftes word net gesplash op daar buite. En dinge wat ek te skaam sal wees om vir my ma of vir my partner of vir enigiemand te vra, Sal jy vir Google vra? stealth mode en vra gou en Gaan jy delete eers in die stealth history. mode in? Nee, delete maar die history. Wat doen jy? Well, I feel like if you go into stealth mode, Ja. Of It's in- alerting people that you're about to yeah, Google like a they go, quote. there's another algorithm that goes, ooh, somebody's searching in stealth mode, private tab. And I see history delete, it's almost like, let's store it on the server where all the deleted history Ja. lives. En, Dit is probably ook 'n bietjie so. So die ding is, skus, laat ek een gedagte klaar maak. Yes. Die boek poetry is eintlik meer soos musiek as wat dit soos 'n novel of van ander geskrewe woorde is. Nie alle poetry is ook nie dieselfde nie en mens kan nou nie soos massive general statements maak nie, maar vir my ten minste it's like composing, maar Ja. al in plaas van note. En daar is musikaliteit en klank en alles betrokke, soos om 'n sang of 'n stuk musiek te komponeer. Maar ja, in plaas van om so gefokus te wees op ek verstaan dit nie of ek weet nie wat dit beteken You're not supposed to nie. verstaan it. Not saying you can understand it, but jy But that's not the hoef dit nie objective. so letterlik te verstaan soos wat hulle vir jou gevra het om op hoërskool te doen nie. Daar is nie 'n regte antwoord nie. Jy kan dit ook op 'n ander manier verstaan as ek en jy kan dit met 'n ander ander een van jou senses verstaan of met 'n gut gevoel of dit kan net But I feel like today, Hiso, we are going to attempt to verstaan a little bit of poetry. We can try. Ja, we We can can probeer. try. And I would love it as jy een of twee, maar vir nou vir ons een lees. Yes. And then Okay. I will sit and I will luister. En jy And wil- people will kyk Ja. at me luistering. Yes, okay. And at you listening. This is a whole different kind of synergy going on here. Okay. And then I will tell them what it means. Okay, and maybe Matilda can tell them afterwards what she thinks it means. Yes, and then you can say whether what it really okay, means. so I will read you something. Dames en here, sit seatbelts op julle oordromme. Okay. Want Bibi Slippers gaan nou vir julle oordromme perd. Hierdie poem gaan pomp. Hierdie perd gaan pomp. Sit 'n Okay. kondoom aan jou oordrom want hierdie poem gaan nou vir jou pomp. Okay. Okay, ek luister. Hierdie een se naam is Selfportret as poging tot stilte. Ek is 39 en ek probeer vir 10 minute stil sit met myself. Daardie vere kussing vol geluide, daai gemaklike verskoning vir 'n voël. En ek probeer die sloop oopskeer van die nou 'n regte voeltjie wat rusteloos wip en dan versplinter in soveel klanke en kleure en weer verander in 'n hok vol voëls en baie van die voëls is hase. Ek beskou die as 'n koutjie vol hase en voëls wat op dun stokkies van gedagtes sit en sing, wat piepie in die saagsels van verlede. En ek voel meer as sien die skadu's van ontsnapte gedaantes teen 'n skerm gewerp, groter as die goedjies in die hok, gedeeltes wat dalk nooit gevange was nie. 'n vreemde soort bok en 'n prehistoriese reptiel en die blink buitelyn van 'n stokou boom wat sou kon deurglip as 'n siel. Om te is, om te iemand. Die hele besigheid van wees is skimmelspel. Die selfbloot verbeelde ding wat piepie en sing en met skerp kloue vir jare die liederlikste onheel dingetjies op die klawe simbol van eie gevoel speel. Ek is 39 en ek probeer vir 10 minute stil sit met myself, wat nie kan ophou, wat nie wil ophou, soek nie.
Heerlik. Jou ore weggeblaas. My ore was not gereed, and Ja. even minder, my heart wasn't gereed. Really? That one cuts into a mens Okay. nogal. I'm glad to hear that. It really does. Ek weet party mense noem dit 'n rilling Ja, of hoendervleis yes. of like it was almost felt Sticky quite feeling on the inside? sticky feeling. It almost felt quite holy. Oh, wow. I'm going to Okay. say poetry, twee goed wat ek besef het deur hierdie. Yes. Poetry is not maklik. Yes, Poetry can be holy. yes. Nommer 3, you are kak goed in poetry. There wasn't even mengels in there. No, that one was... That was Afrikaans. Dit was Afrikaans. Nommer 4, Ja. jy's amper 40. Fuck, ja. No biggie. Nou Biggie, how does that feel? I'm really fine. I'm having the best year of my life. Oh, No. No, I'm really I suckling. appreciate it. Het jy al iets gegoogel oor 40? No. Okay. Well, maybe vir werk actually laas jaar toe ek nog nie so baie oor gedink het nie. En 'n mens dink dit gaan nie 'n big deal wees nie. And then it scops you in the cook. Ja. Really, it's a... Skopping in the cook, when the lewe skops you in the cook. No, maar ek het nie gedink dit gaan 'n big deal wees nie. Maar dit voel of elke mat waarop ek gedink het ek staan onder my voete uitgetrek word hierdie jaar. Maybe that's a good thing. Sure, it's a good thing, maar 'n lewensles en 'n stukkie groei en ontwikkeling is nooit 'n gemaklike situasie nie. No. And we can get into that. Groei is Yes. never gemaklik. Dit is uiters ongerieflik. Daai poem klink so bietjie soos groei. Miskien. Ek dink ek was nogal verbaas dat hierdie poem op die ouend in die boek is. Toe ek dit geskryf het, was ek onseker daaroor. Ek het gedink miskien is dit te veel verskillende goeters. Miskien sukkel mense om te volg, miskien maak dit vir niemand sin nie. No, I don't know, it- but I put it in there and I was like, let's see what the editor thinks. Hulle kan dit uitgooi. Daar's Nee, genoeg. dis iets wat ek weer Ja. wil lees en wil hoor en ek voel baie geëerd dat I could hear it from the We can paste it in the YouTube description, the so mense description kan lees dit. en na die Yes. credits will just hang on the Yes, poem vir vir 6 of 7 7 minute. minute. Jy hoef nie eers te fucking pause nie. Just let it play. Let it play. Maar ek voel geëerd dat I could hear it straight from the source's Mouth. mouth. I had to, sorry. Ja, en jy Ja. sien jy jouself as 'n voël? In hierdie Haas, gedig, 'n voël, 'n haas, kussingsloop. 'n kussingsloop. 'n haas was al 'n ding. Ek het op 'n stadium met iemand uitgegaan wat baie goed kon teken. Ja. En hy het my begin teken as 'n klein haas en dit het met my kop gemors. Soos daar was 'n tyd toe ek soos 'n haas wou praat en so want ek kon regtig relate. So Ek jy het baie- identify as 'n haas. As 'n haas soms. Soms maar is het- ek dink wat jy van my kan aflei uit hierdie gebrabbel is dat ek dis in flux. Niks Yes. is baie gesettel nie. Die een oomblik is dit 'n voël en dan word die voël 'n haas en dan is die haas 'n En dan is daar weer 'n reptiel hok en vol klomp dan voëls. staan hokke en klere en dit voel nie of ja, ek het in Desember vir iemand gesê in mense 20's voel jou lewe soos 'n snow globe wat iemand geskit het en dan in jou 30's is dit asof jy vir die eerste keer sien in watter snow globe jy is. Soos I'm in New York of this is the Wildtuin of wat ook al. Cool, so alles is gesettel en verragtig het iemand my nou weer Kom skit. And I wasn't gereed. The fucking lewe. It keeps doing that. Is it the lewe that does that? I Or don't know who's is it the doing it. universe? I don't know who is doing it. It might be dog. Dog. Dog might be working Magic. magic. Dog has entered the room again here and now is lying on the floor. Dog vat 'n nap wat baie belangrik is. Ons kan almal by honde leer hoe om na onsself om te sien. As hulle moeg is, dan vat hulle 'n nap. Niemand gaan vir hulle sê jy gaan kan nie nou nou. 'n e-mail stuur of Ek het gelees honde ja.
that all anxiety that we feel as Yes. mense Yes. comes from either the toekoms or the verlede. Yes. Thinking about that. En dat honde en diere can't think about the toekoms or the verlede. They just live in the now. The oomblik. And the oomblik is going 7 times faster for them. Ja. So can you imagine? The oomblik just fucking the coming at oomblik, you the whole and time. the oomblik smells like droewors. En dan sit soos, ek eet nou droewels. Ek wil dit Ek hê. blaf nou vir die kar. Ja. O, die kar is weg. Fuck it, ek's moeg. And Ja. then next thing you're having a nap. Maar ja, en dan as jy nou vanoggend 'n bietjie kwaad was vir jou ouer wat die droewors weerhou het of wat ook al, teen vanmiddag het jy dit completely vergeet. You just love this person. You love them. Ja. And I love having a dog because it's very uncomplicated. Even though my hond doen sulke goed, sy doen sulke power moves soos om eerder op jou skoot te sit as op my skoot. Maar ek weet sy is soos verskriklik lief vir my. So sy kan maar by jou sit. Ja. Want ons bond is Secure. It's very secure. But it feels easier to secure a bond with a hond Than than with a mens. with a mens. And pretty soon it's going to be easier to secure a bond with a smart yskas Yskas. as with a mens. So fuck it mense. Ja. Become gereed because it's Nou. becoming real waar as jou appliances jou beter leer ken as jou Ja. familie en vriende So, dan. die moral of the story van daai is dat ons regtig almal baie effort moet insit om onsself te kan ken. Yes. En om onsself dan te kan kommunikeer aan ander mense. That's a Which, groot one. Ironically, I think I'm incredibly cock at. I can do it op papier. Maar Yes. face to face, when dis moeilik. Ja, It's I get tough. you. It's tough, but Ja. that's what makes it so valuable. Ja, I That guess. communicasie. Ja, een funny Google search wat ek gevind het, wat my net, dit was net vir my so touching, is toe ek how's gegoogel het, was daar net, soos baie mense Google, how can I be vulnerable, Brené? So Brené Soos hulle soek, This is, how take op can dit. I be vulnerable, Brené. Brené? Soos praat met haar, sy sit daar binne. Ek weet nie, dit is nie maklik nie. Brené! Is dit nie ons default state nie? Vulnerability. Ja. Maybe we born that way, maar van die oomblik wat jy weet hoe om jouself te fortify, dink ek ons almal doen dit op verskillende maniere. Ons het ingenious maniere om te fortify en honderde duisende verskillende maniere van hoe ons aantrek tot hoe ons praat tot wat ons Ja. nie sê nie. En unlearning it. Maybe that's what the second shake is about. Is the unlearning. The first shake is a lot of learning, and the second shake is like, cool, vergeet alles, begin oor. Yeah, I wouldn't be surprised if the snow from the globe settles after the second shake en jy's nou ewe skielik in 'n hele nuwe fucking plek nie. Julle different TV show. Like you're not in Ja. the Wildtuin. No. There's no sneeuw in the fucking Wildtuin. Why would you even think that? Think about it. I'm thinking. Maybe it's not even a snow globe. Maybe is it 'n uurglas. And it's running out right now. It's running out for everyone. En though. wat doen ons? Ons sit hier, maar praat is 'n goeie manier om die snow wat uit jou globe uit run elke sekonde op te gebruik. Ek hou daarvan dat mens soms ook ander gedigte lees of musiek hoor wat vir jou goeters laat voel wat nie jou hierdie is nie my storie nie, dis nie my emosie nie, maar wow, dis lekker om dit te kan voel. Yeah, so do you sometimes Ja. wear a masker of a character of a like making or Ja. creating the poem as someone else? Maybe a little bit. Of baie keer begin jy 'n storieetjie vertel wat die wortels daarvan is in jou eie lewe geplant, maar wanneer hierdie poem as 'n plantjie opkom, die vruggies wat daaraan hang is nie die waarheid van jou lewe nie, maar it's true for Yes. this thing you've made. Very well Ja. said. We're not prating a lot of mengels, which is good. En ek wonder nou, since you're a future Antjie Krog, Yes.
Do you think Antjie Krog will like Mengels? So hierdie is net wat ek dink. Yes. Antjie Krog did not approve this message. Maar Antjie Krog. soos wat ek vir Antjie Krog lees en verstaan en net die bietjie wat ek van haar weet as 'n mens, enige iets wat taal invigorate en lewe gee en maak dat mense dit met awareness en consciousness gebruik, dink ek sal vir haar opgewonde maak. I agree. Ja, en ek weet nie of jy al daai viral video gesien het van haar wat die P-bom verdedig nie. Sy verduidelik hoekom mense dit moet gebruik en wat die krag in daai woord is en hoe lekker hy in jou mond sit. En jy sê hom en hy val so. It's powerful. It's powerful. En ek dink ja, soos enige verskynsel in taal het Mengels die potensiaal om Een van die official tale te word in die buiten land. dit, die amptelike taal van die heelal, buiten dit, wanneer dit die amptelike taal van die heelal is, it would be in danger of losing its power. So, ons moet versigtig. You see. Ons moet versigtig omgaan met die mengels. Ja. Now we'll use the Mengels in moderatie. Ja, moderatie, Yes, for because sure. this is a episode oor digkuns en taal. We'll get to the feminisme and to all the other lekker juicy dinge. Jy het vroeër iets gesê in die gedig oor die siel. Yes. I believe. I love that word. 'n Paar jaar gelede het ek 'n versameling gedigte saamgestel, nuwe stemme, waar unpublished poets kan goeters instuur en dan maak ons 'n boek om nou vir mense 'n eerste kans te gee. Hulle het nog nie genoeg vir 'n hele boek op hulle eie nie, so dan sal nou so 'n paar. Maar dan jy kry nie miljoene nie, maar honderde submissions. En siel is net een van daai woorde. Dit is, mense dink dit hoor, dit is wat poetry wil doen, dit wil die siel seker gestalte gee of so, maar die trick is om dit, jy weet, te doen sonder om die woord siel te gebruik. But you are so far advanced that you are going back and reclaiming the word siel within poetry. If I can refer back to what I say here, Let's refer back I'm to saying it's a boom. Dis die blink buitelyn van 'n stok ou boom wat sou kon deurglip as 'n siel. So I'm kind of Wow. jy weet, playing with that, and I use seal I think twice in this book, and the other one noem ek praat iets van die afyskas van my siel, soos daar's load shedding en dit voel net so vir jou. Load shedding in jou siel. Ja, maar jou siel voel soos hierdie yskas wat nie koud is nie, sometimes. Like, you know when your being feels like that, it's not a great gevoel. No. So when I'm trying to say when I use seal now, ek probeer 'n klein bietjie versigtiger daaroor wees, maar wat ek toe gedoen het net as 'n joke was 'n tipe find and replace, en dan vervang jy net siel met piel en al die poems is soveel beter because it's concrete. Immediately they're saying something concrete. Ek voel dit tot diep binne in my peel. And that is something Ek real. voel Maar ek dink waar baie mense verkeerd gaan as hulle begin poetry skryf is net dit is heeltemal te abstrakt en jy noem die gevoel in plaas van om die gevoel te generate deur ander dinge te noem. Yes. So in plaas van om te sê ek is lief vir my hond, sal ek vir jou 'n klomp goedjies probeer sê, en dan weet ek dit sodat jy dit voel, jy met daai ding voel wat ek vir my hond voel. Yes. Maar ja, so Dis goeie advice. Om siel te find and replace met piel is 'n goeie eerste edit vir almal se boek. Well, fuck, let's go with that and let me ask you this. Ja. Ons kan dit hier doen. Dis is die buitelyn van 'n stokhou boom wat sou kon deurglip as 'n piel. Hey, that's saying, now we are praating. We are praating. Deurglip as 'n piel. Dis nie te laat om daai te verander in die official weergawe nie. Dis net nie te laat. Do you glo jy ons het 'n piel? Glo jy in die piel?
Glo jy mense het piele? Beide sinne. Ja. Het I've jy actually seen one. You wouldn't believe this. But I've seen at least one. Rarig? Nee, ja. Kom ons hou vir die conversation dit as siel, net Just for the sake For of the clarity, conversation. for At least clarity. vir die social media So- clickbait kan ons die piel gebruik. Ja, ons kan. Ja, totally. glo jy het 'n piel? Al ek glo nie ek het een nie, maar ek is oop daarvoor om verkeerd bewys te Nee, word. maar ek bedoel, Nee, maar piel is nou siel. Oh my god, ek sê dit mekaar. Okay, Ek wag. het nie meer Glo bad jy het 'n siel? Ek dink ek het 'n siel, ja. And what is the Ek het 'n seal? Siel. Ek het nie die vaagste benul nie. Ek wil baie graag weet. Ek is geïnteresseerd in. Ek wil weet wat is my siel. Ek wil weet wat is my consciousness. Yes. And I have no clue. In your Maar conscience. my jou conscience gewete. ook. Party mense het nie van hulle nie, maar Rarig. ja. Nee, ek dink daar is mense wat dat kan dis die budget issue. Ja, ja. Sonder die conscience, maar ons het almal die consciousness. Ja. En ja, daar's so baie vrae oor dit. Soos het hierdie hond groot gedagtes? Is sy bewus daarvan dat sy gaan doodgaan? Nee, I don't think so. I think the hond just has the gedagte of the very oomblik, not the toekoms or the verlede. It's science. It's groot dinge. It's big stuff. Ja, but dan ry jy verby 'n renoster of 'n olifant en jy kyk net vinnig in een van daai oë en dit is things are going on No, there. things are definitely going on. Ek meen Ja. as jy in 'n bokkie se oë kyk, Ja, dit voel soos pure wholesome yes. innocence. Bokkie. Yes. Hey bokkie. Ja. Dis hoekom it's not a condescending term to call a iemand woman a bokkie. bokkie. Is it? No, I don't mind. Gaan I'll met be jou a boek bokkie. Okay, maybe when we're talking about my book, I don't want to be a bokkie. Okay, I'll No. respect that. No, I'm thinking about this. I'm feeling how it lands, daai woord. Bokkie, Bokkie, dit hier kom dit nou. Dit kom gaan hy. ek dink jy kan altyd iemand se intensie separate van dit wat hulle sê. ja. So daar's so 'n great song van Tori Amos waar die lyrics basically net heeltyd is I hate you. I hate you. I hate that you're the one Ja. who makes me feel gorgeous. Sy sê ek is so fucking lief vir jou, ek wil doodgaan. Ja. En met bokkie dink ek is dit dieselfde. Jy kan dit kry van iemand wat condescending is en jy Ja. gaan onmiddellik weet en iemand anders kan jou bokkie noem en dit kan die mooiste oomblik van jou dag Ja. wees. So ek dink ons kan as 'n samelewing onsself 'n guns doen en bietjie begin om die woorde te separate van die intention en te kyk wat dit is wat mense actually vir jou wil sê. Want ons gaan nou baie maal soos hierdie woord is evil, ons kan nie daai woord gebruik nie, ons kan nie die woord gebruik nie. En ja, party woorde is loaded met horrible geskiedenis, maar partykeer sê ons ook net goed wat jy kan agterkom of iemand nou condescend en of iemand nou horrible is Ja. en of hulle eintlik net daai woord in hulle mond geniet of Exactly, jy dit weet. voel lekker, die woord Ja, bok bokkie. bok. Hey bok bok. Bok, my bokboks. 'n Bokkertjie. Die een wat aan my gestiek het. Yes. And I have to just explain how I got there Yes. to disclaim. Yes. Is besletter. Besletter. I like that word. There's a What is it though? so okay, Besletter. it started like this. Yes. As iets befok is, Ja. it's a good thing. Ja, Dis lekker. ja. Yes, like het gisterand was befok. Dit was ja. Toe sê ek soos, yes, dit was beslet. Okay. So that's also a good thing Yes, because yes, it's yes. empowering. Ja. It's, it's like it was good. It was Ja. beslet. En toe word dit beslet. Like yes, like Yes. hierdie koffie is beslet. Okay. En toe word dit yes, like it besletter. Sassie wat Like soos wetter. ja, wetter, besletter. En toe even Hoor jy? like beslet emmer. Besletter. So I'm like, is that Keeps evolving. So is this the offensive? thing I don't find it offensive. What I'm picking up is that Asseblief. befok Ja. has lost its krag.
It's We redundant say too now. many things are befok, alles is befok, dan voel befok nie meer so befok nie. So Exactly. jy moet dit Alles nou kan nie somehow befok up. wees nie. Ja. Ek wonder hoekom neig ons na 'n soort van female sexuality wanneer ons wil sê hoe Because of the befok iets krag. is. Krag. It's So- the krag of that Ja. feminine energy in the woord. So I think if you called something I did or made or gave you beslet, I wouldn't take offense. Yeah, I mean, which one has more krag? Peel? Or siel. No. Beslet. no. I was trying to get you to say poes. Oh. But we don't have I to. don't mind saying that word actually. I know it offends many people. Maar ek sê dit. Het jy dit ooit in dig gebruik? Dit is in hierdie boek. Do you have the sin? I don't. On file. Ek dink dis meer as 2 keer. Daar's een found poem ook net waar mense dis is wat beteken dink ek. En dit was een van die wat opgekom het. En daai vraag. Maar Which I one don't has more know krag? Which one has more krag? Definitely books. It's got so much. Yes, there is krag there. I have to. Peel is a pop word. I'm sorry. Well, sometimes. Poes as punch. Poes definitely No, has I'm not punch. saying all pille are pap always. I'm just saying the woord Hoekom is my pap. koeksuster so pap? Hoekom is dit? Pisang? Nee, I'm good for now, dankie. Okay. Ook 'n papwoord, pisang, somehow. Ja, 'n baie stadige vrug ook, Ja. maar baie gesond. Maar ek meen, die packaging is ingenious. This isn't the first time the packaging of a pisang has been appreciated On Praating. right here. Dit is, jy kan really hom weer like toemaak. it. Hoeveel ander Ja, vrugte kan dit doen? Men. Dis insane. Ja. 'n Mooi klein pakkie en Now, pisang sometimes has a smell, I don't know, I wouldn't sniff if a you pisang. leave a pisang in your rugsak, Yes. you know it. You know it, and Yes. if you open that rugsak for weeks after, there's It's the this. same with the guava. I love a guava. Seen the pisang and the guava They're again. family, I think. Yeah, but we are talking about the pisang and the guava. We're Ons still on compare this- pisangs en guavas We hier are. vandag, mense. I love guavas. The color inside, Yeah. I think is beautiful. This is The what we smell, went for the here. taste. Guava. We wanted to go for Yeah. guava. I think you did it. Well done. Ja, dis 'n moeilike kleur. Jy kan nie net na 'n paintwinkel toe gaan en sê we I want guava nie. Yeah. People have different perceptions of what a do. guava looks like. This is not an overripe guava. Have you ever used the word guava in your kuns? I would probably go with kujavel. Jo, It's nou such a there's a lekker woord. Ja. Kujavel rhymes with constable. There you go. I've said them all. Yeah, be careful. I've got a little poem cooking up here that I want to get your Okay. expert opinion. But Okay. first, do you vat offense maklik? I'm not offended easily, no. Feminisme. Ja. Do you think now it's Yes. reached its goal that it's set out to do? No, I don't think so. As I understand feminism, and I'm an old now, ek is nie meer with it nie. Maar toe ek hiervan geleer het, it was about equality Ja. for everyone. Yeah. So Yeah. that's still the way I understand it. My persoonlike, hoe ek persoonlik relate tot feminisme is dat dit 'n wêreld imagine waarin jou gender nie bepaal wat jou outcomes en jou moontlikhede in die lewe is nie. En Ja. ek dink tot op 'n lank was dit soos as jy toevallig in 'n vroulike liggaam gebore is, dan was jou opsies vastly meer beperk Ja. as die met die siele. See what she did there met die woorde. Ja, maar dis hoe ek graag sal wil aanhou dink aan feminisme. Nou voel ek baie keer daar's mense wat verwag dat almal moet al die opsies wat vir hulle beskikbaar is claim,
ek dink dit gaan nog steeds oor elkeen se voorkeur. As ek iemand is wat nie 'n CEO wil wees nie, Ja. ja, ek voel nie vroue moet nou verplig wees om te gaan presteer en uitblink en as ons 'n wêreld kan skep waarin dieselfde geleenthede vir almal beskikbaar is en ek dink dis waar feminisme met die res van jy weet net soos humanism Ja. kan ons almal net vir almal die kans gun om te wees wie hulle wil wees, doen wat hulle wil doen en bestaan soos wat hulle wil bestaan en nie wil voorsê nie. Soos, ja. Nee, ek's met jou. En jy? Are you a feminist? Oh, big time. Good. Big time. In fact, and this is waar, when there's a braai going down, Yes. en die manne kloek so saam om die rooster. Yeah. Are you a sly man? I much prefer the sly. Great. Does that answer the question or is that offensive? I don't know. I don't know, but I like to glibber in yes, just where I'm gemaklik yes, without having to be dictated by my liggaam. yes. Whether that's vleis of slaai, kombuis of braai, Net wat jy wil. I couldn't rhyme. Sorry. min mense weet dit, but you are a big fan Ja. van popmusiek en Hey. Afrikaanse popmusiek. You're a bit of a tay-tay Yes, that one. en jy's 'n sakke vir Christia Visser se Love it. 17 shots. 17 shots, but that new chocolate sigarette has really, oof. that Kruip song. onder jou vel. I love Chocolate it. sigarette. I love it. The sound of that song makes me extremely happy. En dan sal ook Bernice West se doen dit lyfie doen This dit. I only discovered very recently. So daar's een track op daai album waarmee ek quite obsessed was. Ek is nie jou ex nie. I really loved it. Is dit op haar? Nie jou ex nie, ja, Ja. dis die naam. En so I just never went past that. I found that song and got stuck there. So Ja. ek het nooit doen dit lyfie doen dit gehoor nie. En toe in hierdie Google soektog van my, toe vind ek dis iets wat baie mense vra. Wie het lyfie geskryf? Dis is die sequence van vrae is wie het Jesus verraai? Wie het Handelinge geskryf? Wie het lyfie geskryf? Dit is wat mense vra. That's 2023. Sure. So when I didn't know what lyfie was, I saw hierdie 3 vrae. Toe Google jy. Ek het kind of geweet wie het Jesus verraai. Ek moes vinnig weer gaan double check Wie het Handelinge geskryf? Party mense reken dit was Lukas, maar daar's geen bewyse nie. We don't know. was Maar dalk wie het lyfie Pythagoras. geskryf? Ek het toe nooit uitgekom by wie dit actually geskryf het nie, want I got sucked into the song. Dis hoekom the question still remains, but dit is It's a oorwurm. I know. I used the word in our house. This song, ek het gesê ons het 'n probleem. Hierdie liedjie het my oor gepenetreer. And it really ook 'n- did. It got right in there. It's still in my brain. I don't know how I'm going to get it out. doen dit lyfie doen dit. But I love pop. Just to circle back to it, it gives me just pure joy. Always have loved it and cannot see a world in which I stop loving it. Which doesn't mean I don't like other things also, which vir party mense is dit incompatible en hulle kan nie verstaan dat jy van die ding en daai ding kan hou nie. But I claim my feminist right to like it all. No, of Even course. doen it, lyfie doen it. No, I can vibe to doen dit lyfie doen dit by 'n troue of so, net na like Cotton Eye Joe. There's a Hier is my mooi gemaak. mooi gemaak. But I think what confuses me about that liedjie is, what is it? It's a kinderkraans liedjie and kind of, Ek voel of 'n spinnekop op my kop loop. I don't see one. Okay. Okay. Dis 'n weird feeling wat ek Good. ja. It's your soul maybe crawling out through your horror. Hy wil dans. Ja. Lyfie. Lyfie. Ja. Doen dit, spinnekoppie, doen Ja, dit. slag dit. Waar was ons nou? Kinderkrans. Dit is dis 'n- net die ek dink nie dis intentional nie, maar die line doen dit lyfie doen dit
het 'n sexual connotation. Dit Which I don't voel think was the intent. Not the intent at all. So it just sits really weirdly with the kinderkraans content. Ja. But 'n oorworm nonetheless cannot get it out of my kop. Nee, you've now plastered I'm so into my sorry. kop as well. So sorry. Ja, dis catchy, I won't lie. Doen it lately. Stop. Your future self is caking at you right now through memories. Do twins know that one of them were unplanned? So, if you think about it, salt is the only clip that's acceptable to eat. If you are sweating in a sweater, wouldn't that make you the sweater? If you've equipped something, aren't you technically just equipping geld? We're gonna be praating. Jy word soms sad. Yes. I do. You do. I do. And sometimes happy. Yes. It's like a balance. good balance. Yes, I think En so. wanneer laas dat jy stort? 'n traan. Ja. Oh, this morning. Really? Yes, no, I had a stewige. I had quite a few cries today. It's been a tough day. Heerlik, is 10:00. Now you're lying. Now you're prating kak. Well, you know, We're gonna be tyd. prating kak. Kom het jy gehuil vanoggend? I don't really want to go into it. I mean, I guess we could. Look, But mens probeer jou beste en jou beste is nie altyd genoeg nie en nee, dis altyd genoeg. that's not true. Dis altyd genoeg. It's really not. Like, Wat kan jy anders doen as jou beste? If you're doing your beste. but maybe it isn't your beste. I don't know. Maybe your beste, I think you can always try harder and do better. We can all be better. En hoekom? Want jou beste is nie altyd genoeg nie. It's just Asseblief, sit dit vir ons op die siel daar. jou beste is nie altyd genoeg nie. I love that. Weet jy hoekom? Dit klink negatief, maar dit is eintlik kak positief. Ja, dit is nie. Dit sê niks oor jou worth of wat jy daar buite gesit het of wat jy probeer doen het of wat jy probeer gee het nie. Dit sê net wat mense kan gee en wat ander mense se behoeftes is. It's not always on the same page. So the best me I can be might not be genoeg for that person. It might be to feel for that person and it might be just right for this other person. Alles is piele. Ja. Piele. Dis baie keer 'n ou stuur so een ou full business email dan eindig hy dit altyd met piele. Piele. Now I was wondering like, what if it's Moet sê. full, but I couldn't full. really care. Ja. Don't have enough time to be very bothered by the piele there. Nou, nee wat. However, as hy nou gesê het poesa, that would make my oor spits because of the power. The power. The You power- can't be ignored. No. As jy op jou rug lê en na die sterre kyk, Yes. is the feeling you feel other than klein, do you feel a sense of comfort and belonging and contentment of voel jy soos a sense of angs? Not angs, meer awe. Aware. Awareness. Ja. Do you feel like when you go do it, you go up there into the sterre, into the cosmos? I would hope so, but I probably not. What do you think happens? I think you go into the grond or wherever they Well, your gooi life you. might go into the I grond. think your energy What just... about the seal? The seal is 'n moeilike een. I still don't understand the mechanics of it so lekker. So Los I ons don't... die comments, the mechanics of the seal, asseblief. Ek het nie
ek het nie 'n antwoord hierop nie. En dis okay, so dis nog een van daai goed wat ons eternally aan die soek hou, is dat daar's nie antwoorde vir alles nie. Jy gaan nie 'n klinkklare antwoord met 'n solid punt kry op elkeen van jou vrae nie. En die nature van die siel en wat daarmee gebeur wanneer ons doodgaan, this I don't know. En doodgaan itself, does that make you bang? It doesn't make me bang, it makes me a little bit sad to think there will probably still be 100,000 things that I wanted to do and many regrets. Regrets is a big one. Ja, Hoe cope jy met die stres daarvan om 'n mens te wees? ek koop nie altyd nie. Maar dinge wat baie help om te koop is sonlig, oefening en om ordentlike kos te eet. Yes. Ja, Let's praat a bit about kos. yes. You do not schmil Flesh, flesh. I don't. You schmil mostly vegetarisch. Ja, mostly plants is what I smell. Yes. And deesdae, some eggs and cars have re-entered into my palette. And how's that been? Good. Has I it think changed you? no, but dit is vir my moeilik om 'n savory breakfast te doen, plant-based. Dis bietjie moeiliker, dis bietjie meer ingewikkeld. So an egg in the morning just really easy way to get a protein. En dit laat mens slimmer voel as jy eier eet. I don't Think know. about it. I have moments with eggs where I'm like, I can't actually nie. Yeah, no, it can be a very But- gross thing. For now, I'm on the egg train again for a little bit. Okay, lekker. The egg train. Not 'n groot drinker. No. I've had my moments, but it's just for me not worth it anymore. So ek voel ek het as ek in die regte by is, I have the partytjie inside of me. I don't need the drink. Yes. And die drank laat my net horrible voel. Veral ek het op 'n stadium baie meer net begin draf in die oggende. En net die verskil wat jy in jou lyf voel, al is dit letterlik een drink. It's Ja. not worth it. Ek dink as 'n mens 'n bietjie ouer raak en jou lyf begin 'n bietjie harder met jou kommunikeer. Ja, dis bietjie meer luidkeels Ja. aankondig hoe pas die stukke in mekaar. Ja. Dan it's net nie It's not net worth nie it. die moeite werd nie, nee. En drugs? The appeal for me is Praat ons nou laag. weer van die siel. The appeal, the seal. I'm so confused. Nee. Yes. I'm not drawn to substances. I never have been. I was never a smoker even. Jy gaan leef tot 120. I probably will. But ek het baie geïnteresseerd geraak in psychoactive agents en vir so 2 jaar baie daaroor gelees en die emerging research probeer volg en ja, that I do think has merit Ja. in society. Ek vind dit baie interessant die Sam Harris take op dit wat hy sê hy sal vir sy kinders wil sê hulle moet ten minste een keer 'n mushroom vat. Ja. Hy sal hulle discourage van die zaab, maar ek Ja, that's an interesting. ja, it's not something I have tons of knowledge about, but I do feel psilocybin is something that could contribute to the evolution of our consciousness. En daar is mos die mense wat dink dit is hoe party monkeys human geraak het. Ja, dis crazy wat dit aan jou brein doen en dis baie As hulle interessant social media afsit vir 48 uur en almal forceer om 'n mushroom te om 'n eet. mushroom te smil, we'll wake up in a very Different world. very different world. I don't think the 9 to 5 will be aanvaard quite Not as readily. No. No. Maar ek dink daar sal baie mense wat wees wat ongelooflike aaklige ervarings
het as social media afgesit word en almal word 'n mushroom gegee. Ek dink it's not something you should mess around with. No, I don't like the let's eat a mushroom and dance in a trance. No. I don't know. I see it as a tool for Ja. jy weet 'n bietjie Nee, meeste mense dat when you use it as a tool, ja. you're pretty much bed bound. Yes. Party mense doen die blinddoek. Yes. And then they take like a hero dose, and then the whole thing Implodes. is inward. It's inside, ja. And it's quite a journey. Ek weet Sam Harris, Yes. en ek dink ons albei gebruik sy app Yes, we Waking do. Up to do. Is this episode sponsored by Sam? Ja, ek weet net sy tone is altyd, he doesn't have a lot of enthusiasm No, when he praats. he doesn't. He's like, he's always very neutral. Yes. Maar hy het gesê, hy het in 'n sensory deprivation tank Oh wow. 'n spul mushrooms gevat, Ja. and he went so far to the point that he had Yes. completely forgotten any memory of connection to him being Him. him, I would being love that Sam Harris. experience. And he said, and when it started wearing off, en hy kom terug en hy begin weer besef, oh, you are Sam Harris, he was very disappointed. I can imagine that is a disappointing Hy kom terug ervaring. en sê soos, no, I don't want to go back to that vleissak. I don't want to be that. No, but ek dink kan jy imagine, want jy het as 'n mens 'n klein bietjie mediteer en jy het nou en dan access net tot die relief van die greater consciousness, net Ja. die relief van ego en die relief om net vir 'n paar sekondes, en meeste van ons kan dit net manage vir 'n paar sekondes op 'n slag, nie so opgevriemel te wees in jou vleissak nie. So as jy 'n uurlange ervaring van dit kan hê en om dan te moet terugkom na jou klein gedagtes en jou honger. Dit is letterlik soos die what a voël wat disappointment. terugkom tot in die hok. Hok. En dis Ja, maar dis is die voël wat gevlieg het, toe die wind geraak het en toe terugkom weer 'n voël word en in die hok klim. Dit moet baie Just disappointing think about wees. that. Dis die voël wat gevlieg het en die wind geraak het. Heeltemal dissolve. Terug 'n voël geword het en toe in 'n hok gaan klim het. Was jy al in 'n sensory deprivation tank? Nee, maar ek bad. It's not the same. It's not the same, but it's family, ver langs 'n familie. Ja, jy lê. Ek het al hierdie ding gedoen wat ek like noise cancelling Yes. plugs in it met 'n blinddoek, Yes. and then you lie down and you realize like yes, when you totally eliminate a couple of senses, Yes. it does help you to dike into But it something does else. strengthen the others. So with my experience in the sensory deprivation You've tank, done this. I did one float of an hour. With no sampioen presence. Nothing. It was just donker, stil, en die water maak hulle jou liggaam se temperatuur. So jy voel nie, jy weet nie waar die water begin en jou lyf eindig nie. Maar jy kan nie reuk vir jou uitcancel nie. So ek kon daai water ruik en die staf wat hulle in die water gooi om jou fluitie te maak. So dit was vir my disappointing. Ja, so it's om not nog te kon the ruik. full sensory No, deprivation. yeah. Hulle moet 'n They should have wasgepennetjie plugged daar my sit. nose. But it was a very interesting ervaring, and I wouldn't recommend it to anyone wat enigsins entevrees of so of bang is Is dit claustrophobia? Ja, ek sou dink as mens bang is vir die donker of jy's bang vir 'n klein ruimte, it's probably not going to be a happy hour of your life. Nee. Maar ja, it was interesting. I liked it. I want to do it. You should. Where can I Google sensory? Someone Google for me sensory deprivation tank. Live day spa. Live day spa, there we go. There we Yes, so vinnig, die internet, hè. Wat maak jou bang? Wat maak my bang? Ek dink wat my die heel bangste maak van alle goeters is om ander mense seer te maak. That is such Yes. a very introspective, It makes life a bietjie moeilik. angstig. Ja. I'm Because to have any kind of meaningful verhouding with another Yes. mens, there is the agreement of you Basically. are now able to maak me seer. yes. We all maak mense seer. But I hate thinking that it might happen. Sal jy eerder jouself seer maak? Yes.
this is not the healthy answer. Auntie Krog does not approve this No, message. Auntie Krog disapproves of this message. No, ek dink dis maar een van die goed wat mens leer en hoe dis seker 'n merk van volwassenheid en wysheid op die ou end. As jy weet dat daar gaan situasies wees waarin jy iemand op die beste moontlike manier moet seermaak om jouself te beskerm of om jou eie waarheid te leef of wat ook al. Ek dink daar is nie 'n situasie waar mense mekaar nie seermaak nie, maar ek dink mens kan careless wees oor dit of nie. Ek wil nooit careless wees nie. No. Ja. No, you strike me as a very mindful persoon. Enigiemand wat 'n gedig kan skryf oor sitting vir 10 minute in stilte met hulle Just self. means I've sat for 10 minutes. I've actually sat for 10 days. I've been to that thing, that silent retreat where you go for 10 days and you're not allowed to talk to anyone or make eye contact even. Kat, hoe was dit? That makes you kind of mal. Really? Yeah, So I think we definitely need this. That was a wonderful thing to experience once. Again, not something I would recommend for everyone. And I think a tough introduction to mindfulness, meditation. Ja, Dis 'n bietjie van 'n bootcamp. Dis nie 'n retreat nie. yes. Maar Emosionele bootcamp. ek sal altyd dankbaar wees dat ek daai ervaring gehad het, dat ek commit het om vir 10 dae daar te gaan sit. En voel jy of jy op hierdie punt, ken jy jouself? Nee, Are you closer? no. Is it because the thing you are trying to get to know keeps verandering? Keeps changing and ek dink die ander ding wat soms waar is dat jy nie wil weet nie. It's inconvenient and the truth about yourself is not always mooi. But Looking what in if that it is spiegel. mooi? No, but What it's if you not- don't no. look out of the freest that it's not going to be mooi, but it's actually mooi? I think it's bound to be a combination of things. No one is just mooi and no one is just good. No, that's true. Ek wil jou nou vra. Ja. Kan ek vir jou my gedig voorlees? Yes. And then I want your eerlike Okay. opinie. Okay, let's try. Okay, ek's nou nervous. Are you going to be funny or are you going to be sincere? You can be both. That's true. I'm hoping I'm going to be Okay. hopefully a bit of both. Okay, let's see. Betower, bewonder, befok. Beseks, benaai, befok. Beslet, besletter, beslet emmer, skop. Almal sal die beslet emmer skop. Klavier, komponeer, politieke simfonie, witness, the swart en witness. Maltabella pap en koeksusters. Hoekom is my koeksuster so pap? Fall from a boom like an orange. Skeer from the swim as I unhinge. Gedagtes wat drome impinge. A smile, soos 'n koeksuster op my boude gesinge. 'n Koeksuster op jou boude gesinge. I do need you to werp 'n bietjie lig op die beeld. How does that work? Is it like a hot koeksuster that was Ja, pressed against your bum? die design van 'n warm O, koeksuster. Op 'n so jy's koeksuster, gebrand. soos hy uit die Okay. olie uitkom. Okay. Net so teen my boude gedruk en dan maak dit so 'n koeksuster vlekkie. I feel like to give you a proper Asseblief. piece of feedback, I would Asseblief. probably need to lees your gedig. I definitely find it easier to respond to Die papier. papier. Was it te intense having No, me? I listened to it and I took it in, but ek is nie slim genoeg of vinnig genoeg om dit so think- vinnig te verwerk think- nie. I'm not being diplomatic. No. No. I think you think that
was a bolkak. No, it wasn't entirely a bulkak. It definitely... Entirely? No, it's not a geslypte diamant yet, but it has the makings. I get a sense of a voice, which is something I would look for in 'n goeie gedig. Ek wil 'n authentic stem hoor en daar begin ietsie gebeur. Maar die manier hoe jy byvoorbeeld die eerste reël het geëindig op befok, die tweede reël weer befok en toe het jy die derde reël dit bietjie verander na emmer skop as ek reg onthou. Ja, jy doen. Soos ek sou 'n ander rym soek vir die tweede. Maar is dit nie quite befok om befok te rym met befok nie? Isn't that like quite something? That is like, think about it. I'm thinking. Befok. Te rym met befok. Te rym met befok. I would just love to hear some other options. They say it's impossible to rhyme with orange. But you did it. You did do it. You picked up on that. Unhinged. Well done. And that's an unhinged rhyme. And mooi so. Dankie, I was dankie. impressed by that. Does this belong in a book? No, not yet. I'm so sorry. Fuck. We can work on it. We can make it. We can slype it until it does. So maybe that's a project for us. Slyping woorde like I slyp in the donkerte. Yes. Hey? Keep going. Oh, Okay, got nothing. Don't No. worry. Early B can come back sometime. Okay. No, I did just want to say that mense wat so in die oomblik kan opkom soos met freestyle, yes. rhymes en goed, ek vind dit incredible. So, daar is mense wat ek is 'n groot fan van Early B. No, myself as well. Hy is 'n towenaar. Hy's 'n woord. Ja, Hy is so good. Yes. En net so skerp en so vars die goeters wat mense laat rym en Jy het so. vroeër gesê die lewe het jou al in die koek geskop. yes. That's not my expression. I heard it from someone else. It's stolen. Maar dit voel altyd vir my presies reg. Dit is presies wat Ja. die lewe soms doen. Ja. There's this ander song. Yes. Dis kak maar dit naai. Love that song. Do you like that one? I love that one so much. So is that a better gedig than this? Yes, the craft that's gone into that, dis meer afgewerk. You have the beginnings of a thing there, but it's not shaped into its true form yet. You've only just started on that work. Maar dis kak maar dit naai, trust me, gets the cook. Okay. I waardeer jou eerlikheid and I waardeer jou insig, wysheid en kuns. And I think I've now learned hard hierso vandag met 'n lekker teelepel, 'n eetlepel humility that digkuns is not maklik. Just because I can tik and skryf with a pen does not mean I can skryf. It also doesn't mean you shouldn't. It just doesn't mean you have the right to be celebrated and read and unbid. Just I wasn't keep going for that much. I wasn't going for that level. I'm mere talking to some other people out there. Okay. Who 'n boodskap assume vir die for the masses. If you have everyone's ore Everyone's ore on the ball, yes? for 30 seconds, Ja. what would the boodskap be? You could use it to lees this poem of mine again. I'm not going to do that. Okay. I would rather than if I had 30 seconds and I had to quote you, I would quote vetstukke van dis kak maar dit naai because that is a lot of the lewe. Dis balans. Balance met 'n beat. If I had 30 seconds in baie ore, I would hope that I had some time to prepare something. Ja, and go. But since I didn't, dink ek ek sal mense net wil aanmoedig om op sagter maniere te lewe. Just love a that. softer world. Daar was altyd so 'n webcomic, A Softer World. Daai titel is net dit A softer world. ja, I like that.
I like that also. Ek sal mense wil aanmoedig om op 'n sagter manier te lewe. That is fucking pragtig. I want to disclaim by saying, even me, I can do better. Ek kan waarskynlik ook baie sagter lewe, maar ek het dan my eie ore ook. As ek met die hele wêreld praat, sal ek vir myself ook probeer luister. Natuurlijk. Ja, I want to hear another poem okay. of your choosing. Okay. And I want to gebruik dit as 'n meditasie vir Oh my my gosh. Oh. 'n Meditasie, yes, keep Nou, I want to going. luister and Okay. then I will give you my constructive man op die straat criticism. Okay, do you want to hear a poem that tells a story or a poem that expresses a gevoel? Do you want to hear a poem that's going to make you laugh? I or wanna a hear- poem that's going to make you feel something? Fuck, well obviously I want both. Let's do both. Let's Then do you just- both. Yeah. And then we'll edit my poem out of this completely. I don't think we should do that. But okay, let's Die hond is baie soet. say yes. She was raised well. Nee. Oh, big yawn. That's Let's a see big if yawn. this hond can handle this though. Okay, so ek gaan eers vir jou 'n snaakse poem lees. I'm listening. So net 'n klein backstory. So toe ek begin goeters rondom gedigte Google, mense Google diep liefdesgedigte as 3 woorde. Liefdesgedigte is eintlik 1 woord. Dis wat die S doen. Hy plak die 2 woordjies aan mekaar. Maar diep liefdesgedigte, snaakse liefdesgedigte en Liefdesgedigte. kort liefdesgedigte. En ek het gedink dit sal snaaks wees om diep liefdesgedigte, snaakse liefdesgedigte en kort liefdesgedigte te skryf om die demand wat duidelik daar buite is te answer. So, as jy dit gaan Google, Hierdie is een van wat ek hoop is snaakse liefdesgedigte. Okay. Die titel is Wat the fuck doen die bure? Laatmiddag op 'n Dinsdag, nog lank voor die diepnag, wil ek regmaak vir 'n middagdit, toe die bure besluit, dit is nou sulke tyd. Hul soppige simfonie sypel deur die muur, toe nou net mooi so klankdig soos ryspapier. Dis Beethoven se 69ste, getiteld Wat the fuck doen die bure? Die bure bulk soos beseerde diere, brandoffers in 'n obskure ritueel. Die buurvrou wen die nasionale lotery, die buurman kom 'n troetelkat met 'n figuursaag by. Die bure klit spaghetti met 'n rubberlepel, die bure lei 'n velklok met 'n vleesige klepel. Die bure was 'n venster met 'n taai ou lap, die bure bak mosbeskuit dat die rou deeg klap. Die bure raak doenig met 'n tenniswedstryd, Nadal en Sharapova spook dit uit. Die bure verloor hulself in 'n DIY projek, die bure is gimnaste wat spiere strek. Die bure gooi mayonnaise oor hul komkommerslaai, die bure se hobbelperd maak 'n helse lawaai. Die bure benchpress bo hul vuurmaakplek, dit klink wragtig of die bure tou trek. Die bure pomp 'n koekepan, die bure skram vir die eerste span. Die bure doen dringende loodgieterswerk, die bure dryf demone uit, al deeltjie vir die kerk. Teen donker is dit langsaan uiteindelik stil. Klaar gekerm, hees gegil. Maar nes daai musikonte aan die slaap wil raak, daag jy by die huis op en ons neem wraak. Daai naaiers is in vir 'n paar luide ure, ons eie vertolking van wat the fuck doen die bure. That's fucking great. Oh my goodness. Oh, musikonte. Not a fan. Ja, but yes. Elvis has left the building. Did you just say musikonte? I did. You did not mishear that. That is a word I made. I hope I made it up. That is a beautiful word that Dank you've you. invented, because there is musikante, En there's musikante, yes, en musikonte. en musikonte. Ja, En wacht, there was one other thing, 'n vlees. 'n velklok
met 'n vleesige klepel. Die dingetjie binne in 'n klok se naam is 'n klepel. Daai ding wat so Die waai. ting 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 ding, ja. 'n Velklok met 'n vleesige klepel. Is dit 'n Klap net, dis velle wat teen mekaar klap. Ja, 'n velklok could it's a bit of a balsak word, I think. It is. It's Ja. almost like vleesklepel versus vleismesiel. Ja. For Die Nederlanders sê klootsak. I've heard Yes, this. They that- often call me that, and it's apparently a term of endearment. Lovely. Klootsak. Klootsak, yes. Wat bedoel daai nou weer? Ek weet nie, die Dit klink of dit lekker uit die mond uitkom. so lekker. Klootsak. Ja. Ons het in die Wildtuin 'n Nederlandse woord opgemaak vir 'n cheetah. Ons Ja. het gevoel die regte woord sal wees spoedpoes. Right? Oh my word, 'n cheetah is vanaf bekend as 'n spoedpoes. Ja. Jy toer letterlik met woorde. Vleesklepel het you just Het tattooed that okay. on my brain. It's doing something. It's killing my brain. As long as it's killing your brain, let's just My vleesklepel. let's not kill your vleesklepel. Vleismesiel is what do you think? Yeah, it's a very aggressive word. Vleismesiel. Don't you think? Yeah, now I do, yeah. Yes. But I suppose a mesiel is not Yes. something that comes at someone It's not- peacefully. It's not coming in peace. Okay, let's move on to the... Yeah. Yes, it's going to be hard for me to go from such a stimulating and funny gedig to now something that's going to make me feel something. Feel something. I know you're a cat, Bench. Yes. And your cat is your koning. But in my world is ruled by dog. Yes. En ek kon nie 'n boek vol basically love poems skryf sonder om enetjie in te sneak vir my hondjie nie. En jou hondjie se naam is? Haar naam is Matilda, sy's 'n Italian greyhound en die titel van hierdie gedig het ek gegoogel translate in Italiaans in. Ek het dit in Afrikaans geskryf en toe net die titel getranslate sodat dit lyk of ek Italiaans magtig is, wat ek nie is ja, nie. of course. Maar dis goed dat my hond dink ek kan haar taal praat. So die titel is Ino Spudorato a in Levriero Italiano. Iemand Italiaans sal dit beter kan sê, maar dit beteken Spicy chicken with, ja, with extra pepper. biltong droewors, hondekos. Okay. Nee, dit beteken dis 'n klein ode vir 'n Italiaanse greyhound. Okay. Jy is toe al die tyd 'n miniatuur maandag, 'n klein begin. Die dag toe dog 'n paaseier plant en daar wragtig 'n veerligte hondjie opkom. Ja, 'n maandag maar nooit blou nie. Jy's piep piep pootjies en baba pink fluweel. Eers was jy 'n aartappel met ore, 'n teesakkie met tande, 'n ronde hondeasemspookie met 'n rosie vir 'n tong en tone. Toe skiet jy skielik op, atletiese koffievlek op 'n servet, langbeen amandel latte met gisteraand se eyeliner geklad om jou oë. O Matilda, die son skyn dwars deur jou ryspapier en spierbene en soggens as jy die slaap afskud en jou ore soos kastanjette klap, strek my hart soos 'n rekkie, skiet die liefde in my los vir jou bultende oogies en belaglike bekkie. Jy laat 'n vrolike spoor van verwoesting agter. Jy's beknopte korthaar chaos, K9 knaagdier verweef van wind, hond en plesier. Jy jaag resies soos 'n seningrige sneltrein en as jy galop, lyk jy op 'n druppel soos 'n ekstra petiet skouperd. Jou stert swaai helikopter en jy slaap nes 'n braaihoender. Droë landrop, hoë rot, glimlagjagter, aandag vraat. As jy so soet sit vir jou snoepie, raak als in my sag soos 'n bakkie natkos. Ek wil jou
platter druk as wat jy is, dunste dikkie dier. Jy is my snoespot en my pretpatat, en ek is so bly jy is hier. Oh my goodness, dit is beautiful. Snoespot, pretpatat. As jy die snoespot wil roep, is daar's 'n Snoespot? triek. Pretpatat. Oh yes. Kom eens op pretpatatjie. Sy sit so mooi vir haar snoepie. Sy is gehoorsaamheid. Sy nou met jou Jessie, sy mimiek vir Mr. Pickles. Oh Matilda, you're good girl. Hierso, gee vir jou pretpatat 'n klein Snoepie. pesel, 'n hondenstoepie. Ek moet sê, it did make me feel something. Dis. Ek voel nou verlief op jou hond. Dis okay, maar ek dink sy het gevoelens vir iemand anders in hierdie kamer. Ja, dis hoekom sy net vir 20% van hierdie gesprek hierso was. Ja. Kom eens so klein pretpatat. Kom eens so. Daar sy. Pretpatatjie. Sy like it nie. Sal sy my byt? Yes, like it. But she doesn't love the barking now. She wants to give you a hug. Ooh, a kiss. Nou, sy wil my byt. Nee, sy Julle, wil nie. asseblief kry die animal wrangler net gou hierso. Oh, moitie. Yes, sy wys vir my tande, sy grom. Nee, dis net haar natural overbite. Wel, Ek het 'n vriend wat beweer dat my IQ met 40 punte daal sodra ek met my hond of oor my hond praat. So be it. so be it. As mense vir jou foto's wys van hulle kinders, wys jy foto's van jou hond. Ek wag nie tot hulle die foto's van my kinders Ja, wys. jy lead. I just lead. Look, ja. Nou, T-shirt met haar gesig. En as hulle dan foto's van hulle kinders wys, dan vat jy sommer offense. Like, how Nee, dare dat you ek wys me verstaan, a maar ek- human mens? Nee, Yes, die hond is nou gemaklik. comparison. Hoorie, Ja. ek wil vir jou sê, Ja. vir jou met jou oulike pretpatat wat jy hier aangebring het vandag, jou knoesbal. Mooi woord. Ek sal dit dalk leen. Sorry, ietsie. Jou knoesbal pretpatat. Genot sambreel? Jo, mooi. Ja. Dankie. Ja. Fuck, I'm redeeming myself. Dankie vir jou kakmooi woorde, jou kuns. Ek sien baie uit vir Soekenjin. Namaste. Namaste. Very dankbaar. And out of trouble? And out of trouble for you, and dankbaar, and I am dankbaar today for you and your gawes, your insig, and your hond. Thank you for letting me praat. I like praating. Kak. Yes. Oeh, die lekkernis is net te veel. Dis te veel. Nou, lekker. Want to partner with us on an episode of Praating? Praat with us. Now get people prating about your brand. Maybe it's not Kujawel. Miskien is dit peach.